Tuan ingkata namin nakabutang halong simpitong lapis langit iwan sin lupa. Dia paingat in bunnal tut pek anak na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihatu in panglaggo. Iban panghurmat sin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Hajungjungan na tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampasya pia balik matukan ina niya bi asra itar patainin. Pia balik sa kanina niya halugay hangkakulap matara. Pasal malaikat in nagda. Maka dari in panahon mo hangkabulan, hinangon sitang kakulap matara. Wayro impossible Allah subhanahu wa ta'ala. Dia siya nagliwot pakata na to, pia hati, announcement. Ubos ampas siya pia balik mo kanina niya, halugay hangkakulap matara. Inyat to dain hakudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos man dia ini, di matong man maun hangga kulap mata Nabi Muhammad hadaratan sini niya ampas siya dungdungan ramakat aminatu Muhammadan bil basari mangbiakatu dungdungan kita marayo sini ni Nabi Muhammad. Dia ini ma-describe in lingkat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag kita bilang sin Aminah, hi Aminah mismo na mita pa ija parku kasubhi ija aspara in pangkayo in umbang payaw si Nabi Muhammad. Pangmulong niya kita unbian, biasin waktu subuh apabila mamutias na insinag niya. Lihat to. Nagbay ta inihina niya. Ini ni parkala gaib. Wala piya kita amano siya. Sumagaw amin na in nagbay ta. Sinhalit. Wasa'ruhu kallayli ijasaja wa takara. In buhok si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bialong na sin saparati sindum apabila tumigidlom na. Bimaana in buhok sin Nabi black, bukon sa brown. In buhok sin Nabi Muhammad itum. In buhok niya. In Nabi Muhammad balanjang, maputi. Bukon dakula intian niya, slim. Imbaran sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukon matambok to nakalando. Sa hapar tangahan. In pamayuan long sin kamam gabay ta long na pinkis in putian sin Nabi biya kalas-kalas ni bayu niya. Pagkakitaan nato biya mga konyan, biya mga British, diba biya mga panlepo ang putian nila. Wa wajhuhu adwa'u minas samsi wa anwar. In bayu sin Nabi dungdungan biya ni Aminah kita piandang bekato, hapangita hi Aminah in bayhu sin Nabi in sinag niya biya sin sinag si matasuga tungtuman niyo in Yusuf alaihi salatu wassalam kal laylati ano ba ini biya law na sindum hangpu tag upat atau hangpu tag lima kasubangan in Nabi Muhammad biya suwa hangkanato kaya bay ta alam sin kitab law si mga magririwayat in lingkat sin Nabi la Yusuf hang tunga da sin lingkat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiyato na inlingkat usog si Nabi Muhammad, wala kaya pagkaluhan, way ninang pitna, way na chismis. Sa inlingkat si Yusuf, hang tura si lingkat na hinang chismis at pagkadilingkat si dunya. Ajahul hajibaini. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam describe yan, sifat indagbus na hiina niya, langgong in pagkilay niya. Langgong. Kita ni biya mga drawing ni Jesus Christ yan. In maglingkat usog, maglingkat baway, in kilay na langgong san. Mag-abot in dendi. Sa bukon marak mo linarap mari bukon. At ina induhol may sindul matabiya na musok yaon. Malingkat ato kita, bantang in pagkilay niya usat to. Langgong. Agun nag-aabot-abot. Sa indang palmari, ang biya kato manipis, iban mahait. Bang sabi amin tao langgong pagkilay ni malabong mari, na malimi ato kita un. Di siya ka nga na malingkat. Sa Nabi Muhammad, ajajul hajibain. Langgong in pagkilay na us bantang. Akhalul aynaini. Iban in Nabi Muhammad, sarang in pagluag si mata niya. In maglingkat, bukon pirot mata. Bukon ni sa bligat mata. Sa amin sarang, sa maluwag-luwag in pagmata na. Bihatin pagmata si Nabi Muhammad.
Minsan pa berin lingkat simbaba, ibang singkit imata na di ito maitong malingkat. Di. Ang biya kato di siya ma-perfect. Damikian bang sa mata na biya mata mo yung aul yaon. Ang sa ano? Biya ano nga, luk-luk ang biya kato, hindi Allah wala manguno. Di siya ito maglingkat, di. Sa Nabi Muhammad hapartangan, sa maluwag-luwag yung pagmata niya. Bukod sa piro. Nabi Muhammad. Aknal anpi. Nabi Muhammad mapansong yung pag-ilong niya. Bukod sa platnos, mga kato iliwo ko. Mapansong yung pag-ilong sin Rasul sallam. Dakikus sa patay. Nabi Muhammad manipis in paghigat simud niya. Bukod sabi si mga lip, si mga milikan ito miyaon. Mabiyat tindak mo niya. Kita niyo, labi rakon yan. Bukod. Di maglingkat imbiyat to di. Amin nakalan din nipis damikian. Sarang-sarang in pagnipisin higat simud niya. Kaannama yatabassamu an nadidid durar. Bang mulang nakitaon in lips sin Nabi, amin higat simud niya to ban. Biasin sa parati min imo yung lapat taguban niya un. Yatabassam. Pagubos aun di muwa din halom sin simon niya biya naglik, ang pagkato naglik. Amin si sin pagngan lang namin amin magkataon niya. Amin kumala pagngan bidduri, musa bidduri. Biyato naman kitaon mo. Bang sa dungdungan mo biyan, manipis yung paghigat simud niya, hapartanggahan, atawa sarang-sarang biyan. Pag-uwas na biyasin sa parati hantang tima amin imuuyom. Amin uyom lapat taguban. Say, aun gimuwa ipon niya, gimuwa dito insi nagsin musa bidduri. Unukuhu kaannahu ibrikun. Damikyan in liog sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in liog niya bukon sa min sukpo yon bukon biya sin payukan yon bukon biya namin liog usa biya sin lang namin tangkay sin namin sili yon atina mang biya kato mahaba in pagliog sin Nabi Muhammad bukon sukpo. Minsan pa biya lingkat sin tao bang limuluk-luk benti bukon nato nga malingkat bukon. Sa in liog si Nabi Muhammad matangkay. Log sin siyamal Allah mataw sung biya din. Bukon sa sukko. Ano dato? Pahadi kit'atun min ba'di awsafi jamali. Amin na describe na to kainayat to. Amin piaragbos na tindagbos niya. Inyat to kabay talom sing kitab kit'atun. Amin hang tingi na simpart silingkat si Nabi Muhammad. Adapun long na in kasampurnaan silingkat niya, di ma-describe, di hikasipat sintao magsisipat. Minsan pa biningat sintao magsipat, ang paragbuson niya minyat to, ang panadrawingon biyan. Di ito abutan si pikilan niya. In kasampurnaan sinlingkat si Nabi Muhammad. Pag sa pama 100%, ang pa 5 to 10% sadya. In kabayta ito. In 90% wala pa ito kabayta. Bihat to in pagkahansam sinjungjungan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laum sin Halimatus Sa'diyah. Kalat Halimatus Sa'diyah pa'akhadstuhu wa dakhaltu bihi al-asnam panakkasahu balu ra'sahu wa harratil asnamu min amakiniha Jadi in waktu yato mbak katu amin waktu sinamin long kana Nainang pangadra cinta Makkah, amin biya mga taga-sinsin ng biya kato, bang sila mag-anak, inanak nila tubukon palagundo na Makkah. Sabihin Makkah yun yung katan drug lord doon, yun yung weteng drug lord, yun yung mga katantan yung daging mangi katantan, jawlaka katan mga nganya, yan doon halos si Makkah. Yung tanda niya, aun hanggatus iwan ka numan barhala, kaniya ka na sumbon sinta, business ito, business.
Inadat si mga tao dito biya taga alta-alta. Bang sila makaanak, inanak nila hipa-ipat pagimba. At mulat in mata niya lumaggo, halom sinhang katon pa 2 tahun, pa 4 tahun, at tao siya marayaw. Bukon siya jahil tabi na kuman yaon. Sabdo na makka, yaon mo kakita ni kataan mangi. Dumadlaw, halom simbay, pagwa simbay, yaon ni kataan maasyatin doon. So, adat si mga bang sa Arab na kaunayat to, ipa-ipat nila pagimba. Supaya lang na gumawa sa tao marayban disiplina siya, maadat. Na inwakto yat to, mga umat Islam, hinabuan ni sabi mga tao haban wasaad only tambo kauman hagimba bagато peaceful hinula yaon maadat in mga Arab niya nanaog sila madi pa Makkah hamaksud lumawag sila bata-bata paduruon sab kyugdan sila gutom bagато kyugdan sila crisis limag sila bata paduruon na supaya aun makatawang hatungod sing kabuyanan simbanan nila. Na nag-agad sila tubukon pilata babae. Law sin Halima mataud sila nag-agad iagaran sila si mga kabanahan nila mon pa Makkah. Lumag sila bata-bata pa duruon. Pagsakali in Rasul sallallahu alaihi wasallam limabay man lang ta mga pila adlaw atawang kasimana palumabi bentiyo. Hati na amoy sabin waktu karatong si mga babae ito. Na naglag sila ito, bata-bata pa duroon. Pagsakali, inkatan kababaihan niya ito, amin bukon malamma in kura nila, in Halima to Sa'diya, nakaagad, sumaga nakahuli siya, sa malamma in kura nila ito, in himar niya ito kan kura nila. Malamma in tikang beso, kaya bin sila ulihan. Pagdatong niya mo pa Makkah, nauna, amin iban nila ito, babae, nakakawa na bata-bata kanya-kanya. Nung taon na kontrata, ang katahon, 2 tahun, pilasin in bayad ng kabulan, something biya taon kontrata biya ito. Pagdatong mo sin Halima to Sa'diya, pakapatullayaw, wayroon na kiabutan na bata-bata, amura kumanhi, Nabi Muhammad. May tain Nabi ito kabin. Sa pagkasubulong na isim bata-bata, ni Muhammad, wayroon na ama niya. 2 bulan pa inumun niya halom simpakandangan hina na miyatay na in ama. So in kaibanan, lumawag sila. Bang aon bata-bata duwa yung taga-ama, amutin kawaon nila. Sabi lang siguro makabayad. Pagkalong nabalo yaon, di ka madik na makasiguro. At akali makabayad. So kabi niya to, inya to programa sintuhan. Long sin Amina kan Abdul Muttalib, amin apo niya. Long ni Abdul Muttalib, lawagi long niya in apo mo ini, pagduruan niya. Amin tao, lawago min address, tao din habanu saad. Ingan niya hi Halima to Sa'diya. Asal ito naka-program. In Amina, hiyagas-hagasan na si malaikat, din ha ijin sintuan, papalawaga, babae intup mag-ipat anak mo, dain hahula banu saad ingan niya hi Halimatus Sa'diya. Nalawag sinamin na kan Abdul Muttalib, long ni Abdul Muttalib ang bagato bapa, nalawagin ni napo mo ini, amin makapan kanya. Na miyano ni nabuta Abdul Muttalib. Hawak to in Abdul Muttalib nagpapanaw, aun kadungugan niya suara, hatip, ang bagato ni bagato telepon. Karungan niya suara. Long ni Abdul Muttalib, inlawagon mo makaipat ha anak mo yan, amin patut niya mapatut niya duruan, babae dahin habanu saad, ingan niya hi Halimatus Sa'diya. Balikan ta magbalik. Pagbugsak sin Nabi pasikan, ugus pan siya diya nag-travel, si malaikatul abrar, sa'alal wahsu, an ridaahu. Nangayo patuhan nagdemonstrate in katan satwa binatang hagin lupaan. Manahut maaslag. Unimpya ngayon niya patuhan, ya Allah, ando tugutan kamo, kami na in magpaduro kan Muhammad. Wa sa'alatil malaikatu an urabbiyahu. Damikyan nangayo sa katan malaikat nagprotes, umbakato, ya Allah, kami na in umipat hanabi Muhammad. Taan mo. Inkatan sa tuwa binatang,
Dakula asibit na ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-volunteer. Aun gatas na mo, kami na in magpaduro. Hanabi Muhammad. Na ngayon sa mga malaikat, ya Allah, kami na in mag-ipat kaniya. Di na ako magkagunahan. Unin sambag sintuan kanila, ana kadirun an urabbiyahu bigay riridain wala sabab. Laong sintuan in ako sangat makagaus. Amin mag-ipat hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan wayroon pagduruan niya. Minsan wayroon umipat kaniya. Ubus na to. Kaya ko lang sintuan, minsan kamo di magkuhan. Wa katabtu fil ajal, iban bakas ko na nasulat halawhil mahfuz, haajal. Wayroon tuk duruan iban makaipat hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaira amati Halimatus Sa'diyah. Dugaing den hambuk ipon ko babae bakas ko pini Arab den habanu saad ingan niya Halimatus Sa'diyah. Allahu Akbar, jimakpat in Halimatus Sa'diyah. In Halimatus Sa'diyah bang wala no kaingatan. Hambuk babae pini sintuan di dukutan sina pinalka jahannam. May tayat to. Bang aun sahabat, hambuk din ang mga sahabat sin Nabi. Nagdagpak in pais diba si Nabi Muhammad, biya singkisa na ito, hiukasa ibn Muhsin, di siya dukutan sina pinalka jahannam. So pa ma-accident, nahulog panalka, di siya tudukutan. Amuya timatan bunot basa. Di. What more in Halimatus Sa'diyah, piaduro ni Nabi Muhammad, ipat niya, piaragpak niya pabaran niya, pialutlot niya paduro niya, halom sinupat tahun. Hangkan nakaya na ko kanyo, in Halimatus Sa'diyah, di dukutan sina pinalka jahannam. 4 tahun na ipat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakyawa na sin Halima, pagka siya nag-agree, nag-back na sila biyan. Pag-back nila biyan, hadaan, nangasuin Halima kan Abdul Muttalib. In Abdul Muttalib non siya, sab siya intaw maas din doon. Laong ni Abdul Muttalib, aw palong na bata-bata paduroon. Pag ganyan tao maas ang bekato. Bekato mga mayor atau mga barangay captain biyan. Laong sin Abdul Muttalib kaniya, laong na siya nga Arab din ko. Laong na ako inakabutang ako hahula pag nga ng Banu Saad. Ang paindingog ni telepon na ito patayingan niya. Lawagon mo in patut duruan iban mag-ipat haapo mo yan. Arab dain habanu saad in nga na Halimatus Sa'diyah. Dalong ni Arab din ko. Wama arbuki. Long na inako Arab din habanu saad. Wamas mo kisungan mo ingan ko Halimatus Sa'diyah. Umbiya ka to piyaksaan na ko. Long sabdo mo tal. Sa pamuya timpi amin biya gato min suara diungog niya. Nakalando in kog sin Abdul Muttalib iban iyan niya in Halimatus Sa'diyah. Bang maipat mo na po ko inipiyaksaan na ko. Nagkugdan sila. Nag-deal sila 2 years contract. 2 years contract. In Nabi Muhammad nakabutang habang nasad 4 tahun. Pag abot sin 2 years kontrata, nangayo in Halimatus Sa'diyah iban simbanan ng bekato additional another 2 years. Kana tunay nang siya 4 tahun. Na diya na sin Halimatus Sa'diyah. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam before sila minuy pahula ni Banu Saad. Wa dahaltu bihi al-asnam. Panakkasahu balu ra'sahu. Wa harratil asnamu min amakiniha. Hawaktu man yatu nakawa nila Nabi Muhammad, wala pa sila minuy. Sa diyan na matapalom sila min kwarato. Pamanga barhala. Hagwa sin Ka'bah iban halom sin Ka'bah. Aun tunggatus iban ka'numan taud niya. In tunggatus iban ka'numan natu in head nila in nakura na tu. Pagganan hiudja, hilata, iban himanat. Amuna tu nakura sinang barhala dito. Na dia matus Halimatus sa ibang panan niya. Matong kato na kwan niya wat epektuhanan nila. Sa bukod sila Muslim. Dia matong kato pakwanon ano ba ini? Basbasan ng sinbisaya biano kanon biano. Dia mat. Dito man ni Nabi Muhammad halo pa na sing Ka'bah. Nang bakato nag-ilong-ilong ino si Nabi Muhammad biyan. Panakka sa hubalu ra'si. Nang bakato nag-ilong-ilong biyan. Pag ilong-ilong si namin unyet to, waharratil asnam.
In kata namin barhala min mimikit biyan iban sin timitindog. Timitindog. Kita sin Halimatus Sa'diyah iban simbanan. Wala kita sin katan Arab din doon. Kita niya nila karua. Amin barhala ito minig din tempat niya. Sibura nagtitindog barang-barang na biyan. Iban si simasandik jagan tong biyan. Naig din tempat niya. Uno ba ini? Si Mujud. Dain hakalagbuan sin martabat si Nabi Muhammad SAW. Si Mujud ito. Batu. Atau kan uno sa jabian. Sa ina kita amul Halimatus Sa'diyah iban sin banania. Wala kita singga matauran. Paji itu ilal Hajar Aswad. Uwas diana wasamatu pa Hajar Aswad. Long hi amina. Liuqabbilahu faharajal hajaru min makanihi hatta tasaka biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. In maksud nila matupasiyumun Hajar Aswad, biasin kita ni maghaji, di ba? Maktu kita nu jumiara nat sumiyum bian. Awat in maksud sin Halimah sebenarnya. Sungman nila ben pasiyumun, kita sin dua magtiaun niyaun, amin Hajar Aswad minig din hatampat na gimwa pagwa. Sampai miyak iban simiyum papamayhuan si Nabi Muhammad SAW. Biatu in martabat iban kalagbuan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubos pa ng pasila minui. Ang pasila minui pakain pabanu saad. Amin hula nila tawakan kauman nila. Long sin Halimatus Sa'diyah. In landu ako na adjay long niya. Hakita na mo kasi kasaksyan naman simban ako. Sa kahawa kami bialong niya nakalabay. Ibutang tanabya mga layo ibutang biya mga layo si mga Manila ito. Atau Quezon City layo niya rin di. Nan sila nagsimakat sila Himar. In Himar amin kiuraan sin Halimatus Sa'diyah malamma. Intanda na sila yung Kiabin. In katan di matong na, yato na wakas na nag-inom, nagkaunin sila way pa. Ipa di matong, in laman niya. Law sin Halimatus Sa'diyah, in naadjib kami lando. Pagsakat sa si Nabi Muhammad, nangura patasin himar ito, kimusog long niya. Limasig in himar niya kimusog. Amin mga sila nakauna na minui, jaman na makas limabay, labayan na usirong nabiyan. Yatumbok maka-adjib. Intanda sin martabat iban sin barakat sin Nabi Muhammad. La amurru ala sajarin wala madarin illa wa yaqulu assalamu alayka ya khairal mursalin. In hikainu-inuhan ko pa long sin Halimatus Sa'diyah. Way doon kalabayan na matugas iban sin malunok. Batu iban sin ununo na biyan. Malain kaning katanya tulong niya, si malam sila Nabi Muhammad. Diumog sin dua magtiaon, ingkap tangan sin salam nila, assalamu alayka ya khairal mursalin. Kasajahitaan kaymo, yakaw sarayaw-rayaw nabi kahinapusan naraak sin Allah Ta'ala. Bukon suy-suy, diumog sin dua magtiaon niya. Pagubos, wa kunna la nanjilu tahta sajaratin yabisatin illa khadarrat wa asmarrat liwaktiha. Bibarakati sallallahu alaihi wasallam. In kainu-inuhan lang mo isablong sin Halimatus Sa'diyah iban simbanan niya. Wang kami humali, malaur, sumilong sila ba nakahoy, yung mga hurma, at taon sabi ito kahoy duwaing biyan. Sabing kahoy dito sa Saudi, bukod sabi ito dahon niya. Aun kahoy sabi antang matilag yung dahon niya. Huwasin na hurma. Wailaw na kasilungan na mo kahoy, biyasin mga hurma at tawakan uno-uno na. Amin patay na ba? Amin ganggang na siya. Pag silok na mo lang din doon, kaya na humali kami, magsaroon doon mabuhi, iban magdahon siya, iban magbunga siya, magdahon siyang gadung-gadungan, salta magbunga sa saroon doon. Inyat to beta sin Halimatus Sa'diyah iban simbanan. Min experience, kita nila bukon suy-suy. Hawak to kara nila, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasirna hatta atayna manajilana wa indana suhayhatun ijapun diapun
Fa'akhadtu yada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'tuha alaihinna fadaralna liwaqtihinna. Long sin Nabi Muhammad long sin Halimatu Sa'diyah wa munju akhadnahu lam yakun lana misbahun. Hawak tulong na nakawa namin Nabi Muhammad naranam at papanusaad. Aun waktu lang na wayron kami ilaw habay. Sa pagkabuson sila lana, malayo pagbiyan pa Makkah, malayo. Hatat kala lang na wayron lana, wayron lang na palitaan nam, wayron ilaw ng alam simbay. Kala na ikabusan kami lana. Innahinang na mulong na ilaw, masawa pa rin si palitaan. Amo na insahaya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di na kilong na magnid. Pagkabiyato na tested, ibatang tana, nag-usa sila ilaw. Bos hambok waktu, wayron lana nila, wayron ilaw. Uno kay ni insaya sila, labi pa masawa din sinilaw. Sa lugay lang na si Nabi Muhammad doon kamo 2 taon sampai 4 taon, di na kay mag-ilaw halom simbay na. Pangdum. Inahinang na mo ilaw, labi masawa pa rin si namin uno ba yung anen ni. Ha? Di amin ini ba niya? Amin light pa nino ba ini? Meralco? Oo. Atawakan lang ta solar leon, labi pa masawa rin dito. Nakitaan niyo kuno. Sampai ang book riwayat ito, kalupahan ko sadya. Doom, nagtahi biyan in Halimatu Sa'diyah, pagkus nahulog in Jawm. Pababa na doom. Paghulog yato, kyawa ni Ben Piyut, nakawa na sa rundun, sabab sinamin si nagsinsahaya, si Nabi Muhammad SAW. Masawa pa si Dendi. Bere, mag-recess na kita niyo. Undungan na to na. Akala bagay sabihin niya, Pagdatong matu papanusaad, kaya inuinuan sin Halimatu Sa'diyah, bang niya paduruon in Nabi Muhammad patuo palawa. Sa paduro na diya tuo. Di ba yung magpaduro pag subli-sublihon? Paduro niya tuo, pag-awat pa ni palabingon na di dumuro. Sa doon sin duroon niya ha, dampal patuo sinina namin na pagduruan niya. May tayat to. In Nabi Muhammad na ginang sa sunton tungo sin kaadilan. Sab kay ingatan niya, indampal palawayon, suko sintay manghud niya hidamra. Amin anak, siwi-siwi pa sin Halimatu Sa'diyah. Amin iban niya nagsauduro. Kana tuwang siya paduron palawan ni sa dumuro. Tupot doon na siya ha, dampal patu. Sab kay ingatan niya, aun pagsuko sin dampal palawayon. Pag-usaw ng bukwak, tulong sin Aminah, long sa Halimatu Sa'diyah, wan kata algay suan na sanatan kamilatan, minas sinin. Halawm sin hang katahon long na imbanusad, wala iulan. El Niño, wala iulan. Pagkat wala iulan, long na miyatay na in partumbutumbuhan nila, in kasagbut-sagbutan, ng kato. Kimayog na in mga ipatan nila, mga hayop ito. Nag-ison sila mintahula yon, diya nila Nabi Muhammad pakapantayan. Nabi Muhammad diya pakapantayan. Ampas sila ng indua, Tuhan na mo. Dain habarakat sinamin bata-bata ini. Ando mangayo kami kanyo ulan. Sambatan sin Halima, way pa naubos indua na mato, nag-andom mo tuy. Ang pahimadhad timu inulam biya sintig daon. Inyat tu barakat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hambuk adlaw, ubos man sin 2 years contract ito. Nangayo sila additional 2 years contract. Amin doa nagtiaon. Kan Abdul Muttalib, iban haina na hiamina. Dihilan tiugutan. Pagkalong tatao marayaw, maingat. Gana. Gimanap doa kontak. Imabot man 4 tahun, in umur sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon habanu saat. Nanayam in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban nag-ipat lang si mga hayop-hayupan namo si mga kambing atawa kan bili-bili sa nag-ipat sa sampay nagpanayam nakita mo ng lapsin bata-bata yaw 4 tahon pagsakali lang na imulak in anak pidamra amin tay man kun ng kaduruan iban sintakan ni harap ng tupabay law na ina ako ina ako o ama ako tawangan yung tay manguti Muhammad. Ada kala di niyo nakaabutan, maktulan, at tinabiyuno na sintao. Law sinali, mamay tato anak, doon na tayo mangud ko katuan ni tawangan niyo, di makan indo nagtiaon. Pagkato nila, kita ni Nabi Muhammad, yabutan ni Nabi Muhammad nagkukulang.
nagkukulang. Mereka tu biak miumuka yaun. Pag kita niya kan halima imuyo min Nabi Muhammad. Nagyapos sin haliman pagyulgo siyong biyan. Anak ko, mereka tu. Tukan sin nyawa ko, uri nag-happen kay mo tuan. Uno. Long sin Nabi Muhammad kan explain niya. Long niya long niya tung katao di matong marika ko. Nalupa ko duang katong katao kato. Jawa nila ako, ang panila ko piya kulang, ang panila ko tirak. Bus piyagwa nila yung jantung ko. Ang panila hiugasan, ubos ang panila biyalik magbalik nagtaplok kaya sing kay natag na wayro pali niya. Haumusin nabi 4 tahun bakas siya kaya operahan. Inkawiyat tu Jibril, iban sin Mikail, bang dua sila, bang sabatu hikatu Israfil. Haumusin nabi 4 tahun bakas sila sipakin, daghal sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inigin lumi halaw na hiugasan, biutangan sa yakin, biutangan sa iman, biutangan sa ilmu. Na nagisunin doon na magtiyaw niya nung biakato. Programa sintuhan, long nerang nung biakato, miwa sila, long niya dakalay ni madiskrasya di kato kita emblemun. Amo natin piyagisunan nila, bialik nila matu kan ina ni Amina, iban kan apo ni Abdul Muttalib. Ubos na sin 4 tahun kontrak. Inya tu nahinang sabab. Nahinang sabab. Sabab. Nah, in continue sin amin panini amin kisay ni. Ini dungugon na to live ha mga kaguruhan tan mga kaaliman tan. Labi-labi na yung mga sila bagas graduate na mga ularap. Ini limited in time na to in sabot ko dihay ni. Amin mga spiritual, amin wala kita sin kamatauran, amin naghappen ataw jimato hawak to kapag anak ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was pare kita palasin kisah hatungod sin pagmaulud. At ina makakita experience dihay ni lesson. At inain mauludun nabi tumtuman yung bihaon nag-ihtilaf in hula Arab. Kaibanan di sila magmaulud, in kay magmaulud. Sa majority in hula Arab magmaulud din sindi magmaulud. Pangakoy na lupa biya amok alimit to biya nagsira YouTube kita ko. Aun kay man tagpito, kay man taglima kay man tagpito, hula Muslim. Arab iban sin bukon Arab. Lamod na hindi ka to Brunei, Indonesia, Malaysia, China, iban sin Thailand. Halam sing kay man tagpito hula to, siyam da hindi magmamaulod. So pila nakapin? 57 less 9. Pila? Tano po? In 48 ito magmamaulod sila. In pag-declare na sin mauludin nabi, officially, bukon optional, officially. Gamik yan national. At inakatiling ka sinhula. Magsama national yung mag-order, din na Malacanang yun, sampay pababaan nila muli kasal. Bukon din ha local, sa national. Na, ibutang taon da siyam. Misan bihat to, ayaw kita ni mag-against, bang aon kakitaan na to, hula Islam, di sila magbaulod. Ayaw. Damik yan, bang aon isab di magmamaulod, ang kakitaan magbaulod. Ano, ayaw kita mag-against, ayaw. Ayaw atakon, beni, ayaw. Sa magkinang nasadya, inyat to ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diya ini, onambok dalil, basahon ko kanyo, kabayta, halaw sin taksira. Kitab sira, piyon, ang papyun, biyan, hinang biantang daman niya, hinang sa biantang tarasul. Sampay sugpatan dito na mag-asarakal, tanda sin pagbulya, panglaggo, pag anak Nabi Muhammad, mag-asarakal sila. In naglukis sin kitab yun, nagpun, piyon sinambok alim, mufti sin lupa sub. Sin 70s. Sampay di matong siya nangadji, din na adsar, nasulat sin guru namo pagana ni Ustad Ibrahim Putal, guru hambok din ang mga guru dakula ng Hindu doon ha mahad hanggang po Muslim. Since 70s pa ito, sampay pa 2000 na. Siulat nila in nagmana sin kunya hambok alim dakula din naula sug mufti sin hulusulo paganan hikatuan Ustad siwat to nga tagal ba Ibrahim Gajali. Siya to din nagsulat. Tapos ako ito nag-copy ako biyan. Bang aong biya mga programa biya madrasa biyan, biya meron siya maulod.
Ako tambok magsusulat diyan, di akin guru namo. Usakin magtitrain ang mga kabataan. Papasaon, pabuntun Arab niya, pabuntun sabihin, maanan niya. So, kaya ba italom sing kitab yato? Kala Abdul Wahid ibn Ismail, kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla amin. Aun hambok, bumbekato, tao, family, hambok family, haula Misir. Insiya magdatong man sinamin pag maulud, bumbekato, liya lago na yung bulan niya. Intanda simpang lago niya, mag-celebrate siya. Sa indagbos yung pag-celebrate na kita untan niyo. Magsumbay sa kambing at awakan bili-bili, jamuhon niya yung mga tao ron naman masukan niya. Especially mga tao miskin. Bang di makaon, haturan niya pagkaon. Amotin hinang sintawet to. Wakana ila janibihi rajulun Yahudiyun. Pag-uwas aon pang daigbay niya, Yahudi. Hudyo lang sin Tagalog. Hambukad law, may kato bulan Rabiul Awwal pa simbulan ninyo. Pakalat jawjatul Yahudi, mabalu jari ng Muslim, yunpiku malan jajilan pi misli hajas syahr. Law sinamin asawa sin Yahudi ang habanan niya, magpangday sila bay. May kato na rang, wala lang ninhinang sintay manghod na to Muslim yan. Salukay na ito magpangday giban siya sa kawa tahon pag-abot bulan Rabiul Awwal, biyan mag-celebrate siya. Sumbay, magpajamu, pakaon sa mga tao. Pakala laha jawjuha, law simbanan niya kaniya, yadsa'amu anna nabiyahu wulila pihi, wa huwa yaf'alu dhalika farhatan bihi wa karamatan lahu li maulidihi. Law niya in pangdaigbay na to, Arab Misir yan, ito Egyptian yan, in siya nagdaawa, iban nagmunakon, in nabi niya, amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyag anak siya bulan Rabiul Awwalin. In pagtag Arab Rabiul Awwal, in pagtag kato bulan Maulud. Mereka to inhati sim bulan Maulud, bulan pag anak ka Nabi Muhammad. Sampai sila to karon natug karon nagtiaw na to. Uwas man sila tong kato nagmeeting halyat to, nakatug na sila pang karuwa sindrom to. Hawak tuman nakatugin doon nagtiaon, nakatagainupin babae. Kanyo yan, lingkat sinistoy, nakatagainupin babae. Halaw sin tagainop niya, kita sin babae yamin asawa sin Yahudi, halam sin katugan, rajulan jamilan jalilan alaihi mahabatun wa tabjilun wa wakarun. Aun kita niyang buktao, malingkat usog, marayaw umbang payaw, lagbus pag-aaddatan. Mereka magnanakurain lagbus niya. Di matong mon pabay sinamin kuan yaon, Muslim yaon. Was iaagaran sa mga iban niya. Mataud siya iban, mataud. Mereka to sahabat ng sinaarab, aun bi mga iban ni ben. Pagdatong mato simut palom simbayat to, intauyat to. Sialam niya intaw halom simbay, iban siya po niya. Amin Muslim to, amin Egyptian. Ayun magmamaulod. Iban sin pagkukuyag. Kakita mo lang na hatag mo sin tao, tabi halom sin kugiban kuyag yan. Pagput sinasawa sin Yahudi at to, halom katugan, yung takainupin eh. Halom katugan. Nangasubo sa hambok iban sinamin tao yan to. Law na iso lang na inusog, malingkat usog yan. Law sinamin hambok na may takan niya, amunan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi na mo lang niya. Lalong na may tasam yun pabae ni. Law niya inbay ni tibaw niya sa makuyag sa hinang sintaw sin tagdapubay. Pag abot bulan Maulud, haon alta ang ridji di ka na sintuhan, umbekato magsadak ka siya. Magpajamu siya biyan. Oh. Pajamu siya. Makuk sa siya nang kansa miyari biyan. Bang bekato miyaksud na to miyari. Bagsaw pa mabalong na subuhon ko. Inusog yan. Mangkay mo lang nasipon niya ba ako? Nalong sinamin na may kanila na 100% asipon niya ko. Sabihin niyan, nagdarayan sin addat tabiat sa rayo-rayo. Di siya magpi. Minsan pa miskin, minsan pa isiyo. Bang mga kato mag-approach ka niya, alupon niya pang pag-addatan niya. Ayaw ko manggolong na bangon kabayan mo. Kato niya. Long na ya Muhammad. Pag yan na ya Muhammad, long sinabi, labbayki, wasa'dayki. Oh.
Siyambag niya, in penambag niya, amin kabtangan, mga tao magbabaran. Mga tao nga katubiya mahal ka. Oo. In pagsambag ito, min sambag halom addat tabi at marayaw, yung panglago. In hati sin marhaban labay ka wasa day ka. Naadjay bin babayaw. Long na ya Muhammad. Ako long na hamok Yahudi, Christian. Bukun kita hang kaagama. Maitong mo pa to ako biya banta mo yan because bukun ako Muslim. Siyambag mo ako singkab tangan biya mangdahi simpang lagu mang iban simpag martab patatao. In sambag si Nabi Muhammad kanya, di takaw sambagon.